কাশীর মন্দির হোক, কিন্তু দিল্লি জামে মসজিদের দৈন্যদশা কেন? মোদীকে প্রশ্ন বিএসপি সাংসদ দানিশ আলীর। গতকাল বারাণসীতে 800 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কাশী বিশ্বনাথ করিডোরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অথচ খাস দিল্লিতে তার সরকারের নাকের ডগায় দিল্লির ঐতিহাসিক জামে মসজিদের এমন দশা কেন? এই প্রশ্ন তুলে সোমবার লোকসভায় সরব হলেন বিএনপি সাংসদ দানিশ আলী। এদিন লোকসভায় প্রশ্ন উত্তরে দানিশ বলেন, প্রতি বছর লক্ষাধিক পর্যটক দিল্লিতে এসে লালকেল্লা জামে মসজিদ দেখতে যান। এই মসজিদ দেখতে আসেন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানও, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার নানা জায়গা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভেঙে পড়েছে। কেন্দ্র এর সংস্কারের দায়িত্ব নিক। लाखों करोड़ों टूरिस्ट भारत में आते हैं जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखने के लिए, ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, आगरा में का ताजमहल हो, ख़ास तौर से इस एरिया में पिछले दिनों ये जानकारी में आया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की बिल्डिंग जो है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रही है। और वहाँ पर जो है, जबकि कई हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, लगातार डिप्लोमेट जो भारत सरकार के निमंत्रण पर आते हैं वो विजिट करते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे याद है कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे, वो भी गए थे। क्या सरकार के पास ऐसी बिल्डिंग को, जामा मस्जिद को की रिपेयर वर्क, आप ये कहेंगे कि वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्थल हैं देश में जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नहीं है, लेकिन जो है सरकार उनकी रिपेयर का काम करती है। और जामा मस्जिद की रिपेयर का काम भी पिछले 3 वर्ष पहले तक एएसआई के द्वारा किया जा रहा था। क्या उस ऐसी धरोहर को बचाने का काम सरकार करेगी? উল্লেখ্য, জুনে মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে মসজিদের মেরামতিতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের আর্জি জানিয়েছিলেন। তারপরেও কিন্তু মসজিদের সংস্কারের জন্য কোনো রকম উদ্যোগ নেননি কেন্দ্রীয় সরকার। সৌদি সরকার এই মসজিদ সংস্কারের জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রস্তাব দিলে ভারত সরকার সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। এ নিয়ে এদিন দানিশ আলীর বক্তব্যে সরগরম হয়ে ওঠে লোকসভা।